Manama sani msamo disonjia mfikiru kae kanga bo problem gamjo unambie kanga bo susi ya connexion au kaka mtushiando manama James ça fait longtemps ga sina wakati mwingi so afa manama sha ngarjo para nambabi Hamza namsani Hamza Tajir namsani silemewa namsani nyonsi pia mpartage ngani mononinga nyibana ili wandu washinde wanjie mbabi au kaanga mina message mwanamsho wangu Halimali namsane mpartage mbabi direct yinu Ahmed Amwanjie salam alaikum merci mon frère négociateur Hamza Thmani salam alaikum Sharad Lila tsani mwandi sonjia Zen mjia ngamono wandu wanjia haraka c'est bien Ibrahim Hadi oui bon makatinga wakao direct zinji donc mimi hanzani hansimbabi parce que tsono andula ba walo en direct njakanza Figo Hassan salam alaikum munibwana salam alaikum umu salam alaikum Tajidin Mwalimu nyonsi pia tsaninga mjao Mohamed Yusuf tifanya mna retari wakati kufanya kusudi lini rensi babanu henu wakatinga batsingoka direct henu wakati kati za hedini ya woda zinu wizo donc unganzao mbangu meuhansi mnendu mtiti chokama si wandori manao yode mane kao mikachindi na mwana mshwangu Abduraju fundi wangu Sedzele wa salamu alaikum zuki wangu Madia Sumani tsanyi pianga mjiao a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor walio harmwensi ya Komor makatika ondo rirongwao yinu riwaombeao rehma na amani na tsumunjema ya khairi walio harmwema behewa ya prison riwaombeao mlimle Mwenyezi Mungu awatoe wa haraka tena insha Allah nano walio harumwa ya mabehewa ya kizihiro ranguhonda ni hata bonze riwaombeao nono na afya warejei harmwema kazi diaspora ya Komor ho maleka ondo mlio nyonsi pia harmwema barahe dunia wa Komorika ondo mnidunga wabaha nano wajohundunga baada banu ngamumtosoni hezento za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh handani tika ujabanu ilirijerelezane mbabi holi honde masala ikaonga layawe makati ya mwiso uhusu zanongozi jiruwa harmwensi ya Komor nane zijiruwa harmwe dunia ikaonga zuhusiwe mwanamkomor hautaha ya juziwa hautaha wanduwake wazima warendrazi hema shawiria he Komor ya leo na maudu yoka wanido hangu juu mdu hamanda ameka wala ya ndongo za nyumeni Nigerisi tukuze rizidukuru ili wa Komori pia wazijue lemane kaos kwa leo nitibala anwanu ya madanda muhimu ikao ngizo muhimu hadisi na minga msojodore jeza haina mrijoka ngene nafasi ngebanu ya do partager information zinu hata ziwaswili wale kaondori warongo zao na handani de maranya haukonde muhimu wa juwe zijirio wakadwabili nda warengainsi ikao leo ngarambao kwa jere ngahanzi ya zakiyaki ngwazijuao ili wajuo kaya heni warendao ngarizijuao yode maneka oze mesaji zinu zirende habendera ngizo muhimu haina mba wakati ntinti rijo hunda rijaban mrisaidie mpartage ze direkte za hatu hasonsi pia ili wanduwanu washinde wa informewa atanrayeli neza nongwe kao ngazijirio harmainsi kwezi wa Komori ze mada zangu za janami banu ngizo madandaru ya ndaninde hadisi ya hema na nyasi ikao ngemengoni mwandu ikao ngaruwa nao bwana yinu ikao haritende yabanu ngasina mahaza aidi uharumaze bwana zinu nande mwana nyasa Abdalla Abdu Hassan wa Facebook FM ikao artikli zinji ngazila wao haruma ze 48 heures zinu hatanga sina 72 heures za ukaya nge haruma mtsahwa wahe wandu ikao ndo ahimilia mbaba lukuman en complicité ya nusu ya wandu ikao habahati mbi ngwajunda o harumum mji azaliwa yoke timu juza uka wondo mjansu jinibahi shaizo nongwe kao zirende hadai maharumwe miji pia ngamjovira haubenua hauone sa zaidi harumale swala linu ilo wa Komori wajue zijirio mada ya bili
Madabili ngamjonjia harumale suala la husana nwade mziro ikao ngore ngochero ngore mawe dunia wenji ye maisha ni mwana bahanuya liyora mkomori ransindwa jina areje dingoni ye coronavirus ikawe makatianu badala yansi zinji ikawe wade unungu endao na ureje dingoni hautsaha solution ya nduro hamondani yundiho kaya harmensi hatu abahatimbi abaha inundo wade unu wanzorenge mvu haruma wakati ikawo wajeleza ukaya ngasimengoni mweze nsikao wade unuko jaka wari rema hamvu shai jahaba hatimbi undiho kaya abaha ndorandisawe coronavirus badala ya hezensi zindwa jikao walawa ngwajitashao solution ya uroha haruma wade unu ngamjorejeza nieleze hauzena nivenuwezo rifikirio relezenezi jirio harumaze la pitali hulema daktari zijirio hujema wawade wao nezenongwe kao ndo zibali wao harumo wandikao duarenga ensi husuyana nele sualadini Yemadararu ngajoka husuyana nesha babi mkomori suale kao sikwa jana tifanya posto wame masihu artikli kao titoa njarenga wakati mwinji hawone sa heritage ya hemana mkomori ye shababi mkomori leo baada generation sanu haune zabira ye komore heli kao ndo ilio no bahane mwana mkomori ya lio nezi mlindao leo netwama ya hemana maudu ladhima huriba nwele sualalinu ili ye shababi mleo ya juwe obahanu ya liyo ya juwe zo ambiwa kweli ya juwe zitengao nrabo ilirila wedingo hi harumwe corruption notilwa haruma ze suspicion za utilwa haruma tabrithi za ujimana ye mwana mkomori ya renge za hadari za ahia juokaya yetwama ya komori mkalansiza izo madandaru njozi rongwaban haubenufu nsirenge wakati mwinji insha Allah kwezi wa komori watukufu haina wakati ndongo wao yo wajibu mewira mbabi harumwa nama waheze direct sini kambabiza ngasuya ye namna ya bidir do argumente ye namna ya bidir do balaze directe za hatu hautsa harunde confiance yao wenji wa komor ikao ndo aridungao ndo arishili yao ikao ngari kubalio ko wenji hawonsi pia ngo nankili rahana asikao ngari rongwao banu sharsi isi de rabaya ibahati ya huja reportage nusu ya hatu ndo aba usubuti wa hamba ezijirio holi honde zijiro monsiju demane kaunga mrudini wambie encore une fois haina mwanama ufanyo direct ijokaya haonondongoza mrumleo haumru ufanyondongoza utsaha ya mtowe harumwe sans ya hembana na inyore haukaba nuhomru nikandongo picha de kahuzito wa hanwani ye kahuzi inyore yabo kujazinika mvu kujazinika valeur wala watu zijua kwa no zijua yodemana na nzora mbekaya haina mwanama ufanyo direct na deziwa ridezwa marazinji ngamdeziwa marazinji nonga mjao banu mwambeza abidi haukaya ishonde shanzo shifaniwa doulata zile mwana mkomori abidi ya juziwa doulata zile wakomori wabidi wazijue hautilwa haruma msavato wa umana ilirilawe harumwe mbana haukai nuwa yoche ngamzambo wayo chemba na ya rezo sosio inunde mbane kao hata mpaka leo ngaidisawo wandu warengensu ya tuwe zishamvu hauka diktateur kajajo parohanza izo ya rendao zamba shade kinyume hajuanzaska zo akaro ili antero wandu yode mane kao narikema solidaire na rezidane jitihadi narike bazima ritsuone wambo ritishe wambo narangalie umwendo ikao dorabalia harumwe bwana yinu ba insha Allah taala hezenu azahu mwezi unu garjo wasiline bwana kwezi watukufu wa Komori lesuala lahi mananya Sabdal Abdu Hassani ikawo do presida wa hema shababi wa daula ya haki leo journaliste wa Facebook FM en tant que directeur wa hele jumbalinu jana ikawo hajizulu hezedo manazinu hamuda haurenga ngwendo jina avae hawani ya mwana mkomori ngarijuwao kaya inuti mara ya handa inuti mara abili walati mara araru zanongo zabdala zinu zijirio wenji wa hao ngwendo hata wamba ukabalandu ngo harumansabuho hodovu mbale suala garanzori mwelezeni ndongo nzima si wananyanyi kao ngarirongwao harumazerezo sosio lesuala na atende nalo ne sabano aba hayinu sika uvumba solidarite ya mkoba zima uharumemba na inu mahususu si wandikao ngarongwao banu rijuokaya sindo siblo ya handani yaheni mrikao hahimilia mbaba lukumani ya rendensi ya tunai ketina boltulemze ketina kaisinzuani ketina Hassan le negociatori ketina Hajimbaye ketina wanzi haoze Nurdini Mbaye mwanama tamasheme Nasir Abdu ketina Bustan Abdulwahab wanru pia ikao ngasibanu ngarirongo wao rirende hando siblo numero 1 yaho wandu wambaba lukumani yejuze mruha mabdala
ne jama ndae amade manya siende zo FM harmo mjua yola ya itsandaya hama wana nyasi wenji kao hawa shashi walobo nsiju wasubutio wajitamka wandu wao warendeha ndo besheleyo laho wandu wambabalu kumani la handani la ukaibile ni vanua liyo wakazwa karo watihezeji haukaya uwakomoringwa jwawe zijiriyo hasibabu dezenongo zini yode mane kao haina wakati kao batu harumaze haziza hatu za mdungano wa unahanya hemba na inu ranikiwa information ikawe sursiyo ngiyo fiable nga ijuzao nga ionesao ka kweli nga boshida shanzo shunde mananyasi karitina mida 14h karitina malahu njihobiria sitido andwa heze intervention wakanga joko ndarawaniye ilimro atolwa pirizo ukaya eni ajondato jorengo afungwa ye solution ya hatu nzima ndo ujuza wazijue ukaheni wambao na heni wapanga warende wakomorengo ajoka mazahidi maudu weja wanduba nubainu dunia vanuandu ngwanjiaunga ala wao wanduwa wajondanduwa wa hukumu no kabao wapangwa wadoju okaya kwa na upangwa wa bandaye shae heni ya bandaye afanya ngabo ya bandaye asijua yonde mbana nku ya heni mwana wa rezo sosio na ijoka yo siki binadamu ijoka ya yetu kudwamana yonde ledi ngwambokano na assistance à la personne en danger ye kale onga bomanama ya juoka bolto haroshewa ya ulaya hauya tangabishiwa hazijua na singa si harmwemba na inu hadazaka jazijuza publikma wandu pia wakama zahidi wajuejo ka ubiramu oba no abirao wajo parawa mambia leso ala labdala linuka linaukala leo kalinaukala maudu timpaka abdalazi yemba anana ngamjoka abdala hamwambiani tinaujwa humrongolea shanga rongwao banu he kolektivite aho wanadamu ikaonga risutenea nao harumaze mbana hizo rionao zanziwa yabo ranguza artikli za tolwa he problem ya abdala ili batu rijeri suteneri mjuzeni o atuwahi wasomaze artikli zipublie lwao wajowa ishie zorambao haukaya ngabo wasomao shanga bono ishiao yebenge kwezi abdala ngutsawa zenongozinu kazijandisa leo sha ngamonao ze chantage zibirao harumwe mabehewa ya prison ukaheni mananyasi ya lao prison ya rongo wangurejeziwa izode zonde mananyasi Saleh Hasman heni ya defie yele jamvila mbabalu kumani ngutsawa ya tulwa prison nganyina mananyasi hauta parenthese harumale swala labdala habo konjo koja libenwe ki zaidi mjue uparwali wali umono bafanywa video yabo yo example ni mnikaoni na tsindai bahisha wabiri wenji ye mananyasi wola habe harumale behwala mde hende haka harma torture ikaonga sinaze elema zokalu kumani mengoni mwandu wa muua hasibabu indini haboko hakaurongowa na mengoni mwizo dabo yakauvumbo wa mzaya ishondisho ya konfio wandu kalisho de shamwe nerve plus hata ajwenda mde ambilokali inge iho yenda iho na ekado kamde shayeka kandaani no gendarmerie shabo yani kiwe information kali wala akavumbwa mzazahe na mbabahe nge iho au kezo lizo ya hamba kajarenga president na madam na premier dame shaharengo kambabahe na mzazahe hazubuiho akaubihali shofera ya participar mumbiho sisi kardoni kwelema za mafiti sauf que angu kwa lwambo wa hambio wandu shabanda balawa sirazi jubuza zikashwa baha ngabwambo kaya mwamba alinge mahututu yebanu mkomori haruma wandu makrimineli ngamlindao ritsamplifie zendongo yemruya julo ashawiri sharime hata ya fengerambe hafu yebora denonse zajiri alika jatolwa mde yabeo hazahe gendarmerie yenga mwana zajiri ukali hajoka hafu ngeti daborambazira yali wendo gendarmerie mfano hadisi kwa jaka wenji wansujini yewonsi pia kwa jalibe zizitanu watola wenda zao yali wali ngenda hu yeka jenda ya manipulewa yatilo haruma strategy ya minyemwa na anya mathalani habuko sisirelo kaya ilandongo ya pangwa maskini habuko yeroho yozoti sawa ya vumbo kabdala ngumto haruma problemu jau mwadunge video pia yali hafungulwa no alinge nge yabo hezoma goban yepuru kwa nabuwa mabia minyemwa na anya wode mananya wa mbana nzima mwaka humona bango wa jumto c'est-à-dire na mjuokaya zinu pia zinu kuwa zifanyao yengeka rijandi hara denonse raruditsena ra accelerera onese gravité he situation ramtia harumeka ila aliha jokange mde na wabaha karituje kajo kamarehemu wala zembizila donjema borazi denonse rambaze kweli rekari zenjeziza rekari zienseliza kaya
shashila ndo shwa bahaizima shautowe mwananyaso mala yakaya yende mala hundwaji wandu wanji wako magobani mwananyaso bedila himshangama na Abdalla Abdu Hassan waka wafungwa wako magobani wana maprisonnier wenji waroho magobani waono zinji wahadisi zinjione maprisonnier ye hazi wakaniyo mdamezi miili watoka ushemeza ze maltraitance zini kwa wema prisonnier walo magobani wenji wao kwa jasulajewa ye kabajandriha na mnendwa jinaba hawalo yabo donc ubanu ye solution he mwana mkomori ndo ujuza do hamba ze kweli do uone sezijirio ebenge mwana Abdalla ni murongo banu 3 fois wakati Abdalla ko prison sifungu tumu nguna tsilengeze tumu nazifunga pia eshena jojahar ma rezo social do kansina bandabu 3 fois si juziwa no andikao word birilia Abdalla ngujoliswa sumu homagobani ngebido haraka umzia atile shahula wotsi mrulo hunu wa mrulo komori sirumu yedho amanandi ngo mruma haonana na Abdalla hamwambia Abdalla nge shahida roho prison zamba atamba haono msumari watilo armamkati simwambia afanye zehadhari siparo kadwa bili mimi wami yensu Shamsuddin mafu ya kozilo abani dene mrumshahe no akauzingaro maore na metro mshinda sambilwa ukani rengezi hadhari zangu banga miharmalisti ya wandu wajoka hanza watilo harma paniki ulaya rizingarwa rifungwa hata maore ngabo wandu wajo zingarwa yebenge fanyanyizo fanyate kanga una contact wena wandu ujarete mbabi urenge mnapozi zenongo izosi jazijiri sidunguze konsinya ukamduka do neglige information si hafadhi hanjaka mengoni mwandu wazingaro kanjaka na ndongo d'ailleurs nano wazingaro kajaka na mbandongo ila chantage yo elema abili elema yararu feswali no wananya wolwa siruditse information wiyo ukahambe mwana nyuho yafanye hadhari ya tsunde na kalimo prison haukaya oandru waloma gobani pia yemrutsingo fikirura ya Abdalla Abdu Hassan na ubeduka ambese ondo adu hadisi hakuona feswali ambese bada ma journalisti ondo andu walona zefara haku wone ma prisonnier ngujo kanza tilo haruma taabu yene mwananya ukangwa jwawe umfo wa feswali no mlao magobani ebenge mwamba Abdalla tsundihe na kalima la hamba haruma zenongo hizo bamkini hajazi ngarozo nsuzini yasisoma gobani Abdalla ndizo harengwa 4 jours haka gendarmerie hata shahula kasjaka henda yamrumshahatu Abdalla tika humparabo shahula shika henda kasjaka unikwa Abdalla shika uwezo magobani rangu shenda shebitwa shesiha hamwambia ni wanyu kaharengwa 4 jours wako gendarmerie hatafanywa chantage ya video yabo kauke japaroroha habo koka jakiria njia harmaze piège yengere ndo neglige information onga mtsamba mi bol tulobonze ye juza Abdalla ulo sur place Abdalla kano paro minimize information ya joni kiwa ijoka protéger ye maisha he ne sécurité yahe ne mbana yin donc we makati yanu uharumazela kikaza mwisozino si wananya Abdalla no wandu heze renseignement pia wasawari juza simambia ni d'ailleurs uharume video ya mwisona afanya na mwende maishi yendo bati warongoza kistaarabu njabenua sambani wanduru wanembwa na inu rango wandu wa siasa no warongo wao ze makati ya mwiso yanu na mdore ngaze hadhari ba holihonde situation iliyo ya couvre-feu yinu no wade wajiri wunu ngabajofanywa mpango banu wanze warengwa wandu ni vuni koni na munguna hafadhi sambina salami na Muhammad Ali Swalihi no wananya neze salehi no wandu wafunga onsi pia zaidi bwana no wandu alwarmwe magoba ba ngabo hararabo haribanu na mwedema angale video na mabiani lanja kahamba yetu shahuru Shahamadi Abdalla lingo mabiani siti wandu otsoja banu rudambo kabudu hamba saidana mbia yepenge kwezi henu jo kwanza ya kubali za information za tuswamahan 1 seconde yepenge kwezi Abdalla ngutsahwa na yoti message ya bêtise Abdalla ngutsahwa na abo mime message inu ntito ihabilia o andru ikawa sabi Abdalla ba ngari juzao wa komori wa juwe wa kehashiri haukaha mande helima bonyonsi pia Abdalla wotsi Mungu Abdalla yo parso marazinji Abdalla yo fungwa marazinji shaunu shahirire hansiyo banu mziju Abdalla ngutsahwa no wandu wambaba Lukman en complicité ya wananya asira ala mji mzima ikawo wanikiwa ye wajibu ya uzungulia heni mbaba hanu Abdalla liyo wa mtsa riwono artikli ya tolwa jana ripartage banuze information za Abdalla izo kazi natsokola wana boltu barala mji mzima na ibahi hauzila wana mdumdwa jina haujai karihila no izo ngazi jojola wana na mduma bonze yarambiye
izonga jojo la wa harma sitirizi oneri some na d'ailleurs izode zinjirika oziona shao mundandu wo uonge bidozi partagewa ili zila tsema na nyasi harma hatwari ili zijuze wala wa mbirili yao no wabirili yao ni mwana mkomori ulo harma taabu wa mbirili enro yebenge message yala wa jana ikaonga rijua ukaya inuntito mbolezi zao mjuansu jine shaya ukaondo alo na mashababi wambilwa wapango wata habdala zinungizo harma mijipia iyo mengo ni mwema dayararu njoka hufumbaba ni ya shababi vanu haruma heni mji haina wandu ikao rizamba haila namne kao ridelese wa si mashababi owenji wa sukombe harume corruptione delinquence owandu wao harume miji yatu pia ngwao na rengeze hadhari yekanga bonongozo fanya tizamba tambe kanga uma sociologue harume mabavu au harume miji na wadofanya conference we evaluer en statistique we wona hele delinquence evolue yo babanu obsigini unu nezetabu zinu zinde zitongezori jodoji wa hawasi harume listi ya hoandu wahima harumo mji wanikiwa ze amrizi ni mbaba lukumani waje watsa habdala wa mlivre mbaba lukumani ele jamfi wana nyabdala wadamu wawahu wabdala wafamii ngawata wamba wa mlele ngaworijula nao ikawo ya weyo tsinongo ya hule na hule shaima na zawasule la raja yendi doka ya zila tahabu zile mwe mwana mkomori ya mwana mkomori ya tsona bahanu boreje ngutsa uo ya rengerali kume no ya dhulu mwe mananya yisho le shiri wao ya makati ya mwiso yanu yode mane kao haina ulo namba hikmanti intishababi ujo shinda eleze mwananya hamanda eneleze ukaya vanure ya rosha mbaba lukumani aloe nae reulo kinyume ya mbaba lukumani harmwe mijipia heni ambaro hawa haroshawo mji heni ambaro hawa roshayensi henu tujoshinda alekeza ya timenye sisi karijaparo ka kontro ya mrulo mbaba lukuma nukaya yotside haki ya si uzamba haruma direkte mananya sabdala ifanya abojuzi hazamba ukaya karna uparo shindozi ya mro atsuropozi ami mimfano hadisi ntijovumba mro ajina mparo no nati njabo tijibu mru komanteri mru yandea njaparo amparo no natishilana na mru haruma direkte banu hasibabu komanteri yefanyabo yandea njaparo haukendi hena manada mungenena mnahae no bahanu yankli ya herudi yao nizo ya dhumana jafani na tsukabalango umalaba zilaha ziwafanyao kusudi ili wajebanu mathalani mruya nde yabo vahewake manama utsujibiwa yanjie harumwe deba rilawe harumwe la sensi ya hembwana yani minyile zila na johamba anduelewe yode mane kao makati nga mjodon swamihi mitanza ndo ishia ze direkte ebenge kwezi nga manzoni mwambie nukaya ye hadisi ya Abdala ngutsahwa ili nsijoka udorepeteze mwaku waihanswa ikao shama shababi wansu jini riwaju wao rangu wandu walo harumwele jeishi rangu mara ya semplo wa ikao shekayo shoshi pangwa shitendelwa no wandu wahimila mbaba lukumani makadro walo na eleo harumu mjansu jini izoti za handani zijiriyo yemijia hatupie mabaya kao siha yotso sisiwa ho wandu wahemiji wow mono rangwe washili ye depite ya kabwe prefe ya kayabo wode mbi atuheze mabaya kaujiru hulata wa ule mndu ngamonao harumwe tsanda izijiriyo yembajini parei belunge yabo mweja harumwe mitsami huli nitso jondo walo yabo o wandu yembude parei o harumwaze nsipia nemiji o wandu wakao huo wandu wao kwa doka bonze yode mana biloka yenda ikao mamndu yotsinda ikao yotso konguoni yo na yose qui est logique mriendo anzangalie mathématiquement c'est normal parce que wonde jo hujua vanunsujini hautsahanisha lezema sababi wansujini hamanda miwana zijana rambilwe hadisi yakahuwa msafumu olati sedali olande msujini wa yakaujua vanengome yakamfubi yenda yakautsaha sedali mfaume ambale nelejeishi wajebwe rihabwe waje wakanti watwalie wabire harumwe ngome yambaleni wa yakayonde mfubi warare wa sensujini watu omndo wasahe msafu mwa mungwe yebengenga manzoni mwambie nukaya ye histoire yeti repetehe harumwe mjansujini na heni bahanu balo mji narijuwe shoranzao wanwandu waja wabirao sho wajokanza wakena toma ya heko moriama udunda asino wana yebengene keza abiranga zibirao shanyi wanama wansujini watsikeda bala nsujini bakabajahada bala komor hata walardi ngwamba wo malaba nezo nrabo na nkilima kati haukawo rifa ibahanu ebenge mrwatsi kubali hapulwa en complicité ya ubadilwa na mbahindu yende yatsa hemana nyamuwe haukanga mjoka ya Abdala uonge na zefami za hensujini
womjuhu wathumana saidu na mrabila saidu ngo mensini nsujini yabo hapwa haruma fami Abdala ngena wananya wansujini Abdala yaurumishi homja nsujini Abdala emengo ni mweze mbingari kabwa zimanga mnirambu wao mimrurongo banu mananyani haukaba hawimna message wangu no anama wansujini ridunga na bwazima wahansu azoni nsujini mengo ni mwezo ni yakawali ya nsujini bezoni ya hatu ya mboze nitwa yemru ya kabo wondo wabdala na minu wana maopi ya zemo anzeze mamadala baraka hata hoa jomba hatu mka uoneza kaujiri ye namna waka konkuransi ya hezi kombe ye menji ya kautulomirani ze plasi za kaufanyiwa izo pia uvu waka ufanyisha hema shababi wa nsujini ijele wo mmono wana mjomra wa juu wahimisa shahula shautiar mwe malaho ya nsujini pia rangunso hole sukari ngano hatezi ndizo pia bure hoa de unu izo kazi jaje toti do toka Abdala ngemengoni mwa fomana mjuaba mnama lev yemengoni mwa andu waka urongolea le pare la hetsandra la kaufanyara ngusamba mbodon hata usabo trustik Abdala ndia ka porto parole waheze majilisi za kaufanyia uharume tsandra Abdala heni ndongozi fanyishi hao ye wajibu rekama na mkomori ya trawa rekamdulo harma problemu indra jina rangoa kati ya kaya nelar baraka FM huja Facebook FM hujaba hayinu yemengoni mo wana wakao denonse wajuza wa rassemble ili yemaishahi mwana mkomori ya julhani yemenge mwanduju wesho ala tsao shandu kwa jisho ajoka hunda sijaba nunjeni hensi ukshahidi unokaya ni wanama wongomeni nindo wojisove haumfanye zora fanyo msafumu mjite shonondo mbani shanga mina kinukaka zinaobire hali hiyo njamba ukamduat rengemba hindu ya hala shamdu na subuti ekowa huwanyu kwa tina fikra za ufikire namna ya hekomori ya leo nensujini ya leo ne mijipi ya babo yoti mpaka nsujini shana ato fikiri ya zembe uzijao baizongizo na muhimu harume komor ngamkazo haruma lesu ala labdala henu jokanza amini ngujo amini shamjo kayoba no abdala liyo nge makini na ekajare nge mesajinu hauwangu hairenge haukweli haukaye mru derange nge hamanda sisonti pia na singa sima solideri sinae ngarambawe mashababi wa nsujini wakawe mabazima hensujini wadoveye harumo wa nanyasi ikao ngwa wajuwao haina bahanua jovira wakazangayo wawadunge dingoni wajuwe haudenonse wala watike mrujo minyenrusha wangu watike mrujo tabahanu mro haukabdala ikado bandaya yetsoka ena nyoma rengweni izole zonongo na kanzaneleze harmo pande wa nsujini ni mananya sabdala nione seno mfano kabo ntitsorenga nsujini bari hondi honala ya ukamitila harmazenga jazo mfukare shatika honesa mfano wa ukesha babi haja wakati wa uziyati rumilwa wa uziyati tilo harma corruption wauzilwa yatini kwa rali kumeharumia abaha wojioni hakaka zihundu hajopara ni mru ajina babwe sayole beshelea lilawa na yosa wana mriano mvinyo ya laluha ya rulitana ya jihunda haruma zila problemu hizo kwezi watukufu gamjio haruma wapande uo ni wanesembawe nkinti wanalawa haruma abdala mumnikoni mifano na rengeze hadhari za hatu haruma zenongozi jiri wabonsi juu rishi ya video yala wana mananyasi mzima yakahonesa ze problemu za nzozi pangwa homu sizoni hunu. Mengoni mweze nongozi lonziro na nzone lezo anamarlo harma za rezo sosio harma informasyo ikawo yongi oswir wandu wambaba lukuman wasa wajuzi sa masuala menji usuyana ze informasyon za hao ye namna zishindozi roha publikman rahawo wowe jazitowa hamande kawafanya arete hamande kangabo dekrea nzo ilawe hamande ze information za opio anzo azitowe makatinga zundi hao zipublielwa uharuma ze rezo sosio raho wenyu wao hata wejazitowa hata makatie waziri ya bidi ate muhono katsuwa hiye tamuhono ya information ngela wao iwasuli haruma ze rezo ye wafikiri wafanye wende we hansi kaosha na zijana wanazijana wao ngebidio ado prepare information za ndrabu zeto lwa rangu yengo wakati ule information ya kweli ejaye lawa ya information andabo nganzoni kwando nganzoni kwa boltule mze mathalani nganzoni kwa Dima Abubakari gejoni kwa Nurdin Mbaye gejoni kwa Abdalla Agwa gejoni kwa Tamasheme ani dasi wandurirongo waono wandu wanzi hao hama amjumnikani mfano mtiti wajiro msizoni hula ikawe yonde mwando waheza nongo wakauteste zenongo hizo wafanyaje watowa ula nomination yahe ye mufti ya kaunomewa yambari yedo paka mzwani ila ifanywa expre itende itolwa na abobo ya kautolwa ini kwa mrundasi ilia itowe
ngesa ila waje watowe eza kweli ya he nomination he mufte wa kweli ilindi ilisi isi rambilo kasi ndere nzaze ndrabo shawo ondo nzaze koli ili hindi ilize information zatu maudu zisidoka fiablo ileni mkomoru Joshua Boltarongoa hauwa siso artikli yabu ambe zinda zilanda bombi ngorambia ebengenga manzoni mnikene information yokaya haina mdundasi ujoparo bani hambilo nrongo hauhani kwa papie ya sinyewa u artikla u je sais pas mruya titobeza he publie mruna stahamili rifanye turu sonsi pia riverifieri Jose kweli ngemru ya lancer article eka yo decret eka nomination mru fulani mrati kubali haukaza nongo hizo mengoni mwa na wa ndukao do azimilia de moto dingorongo abantu ambaye Idrisi mumsuje wala do andu anikiwe staff ya hezo nongo hizo wadotende za weri nika ze decret zandrabo les informations zandrabo rezi publie ngewaje dingoni wafanye et des informations watoweza kweli yabotskanza na berangu hasa négociateur rangu Hajimbe Swali, rangu Muhammad Shami, rangu Kaisi Anjoa, rangu Ananyasi wanzi hao, sina ushidani mfumbweni pia Zefahardini, nyonsi pia Momo Matinali, haina mdurongo banu, ulo harumwe kote yinu, a partir d'aujourd'hui, e kamdu heshe information, mrati beze haringe haitowa, mduna i-verifie rangu, paske yonde haziwa sawaloni yo, ye makati ya mwiso yanu, dokari do ambaze nrabo, warinikeze nrabo wao rambe, wajedingoni wambeze kweli. Ngamonao ya feria hele dalao la bushini, zila kweli, le dalolija ngilo na wandu hatangasina wananyasi wala afishe wahanwa na mwende mangalie waligute waona na yabo yamba Abdalamba ndrabo haukendi haukawo wa muhimu wa hao ndo usalise yembana inu za information za kweli zile ndo za ndrabo helika usikubato jaza kweli wandu wake kwa zikubali ebenge ngari mhakikisha unu kabanga monao sinda ila ya tola ya amiri nono yele dalao izokwe lili jangilo bonsi juu lino la bushini likomande wanwandu wambaba lukumani lijanga sina na nyasi hata walona sibanu wala afishe na mwede mangaleti na uvumbu wa mndu ngamjo parkurar mazerezo sosio hata ngamjo tsale foto mjoli tia ngamjo uona le dalo la bushini ngilo komori na msaidie na belungwa hanao ebenge kwezi skanzani mwambie nukana mfanya attention ye video yangu ngejo kande mbabile ose normal haukatsi wa morongo wa miti dorongo ni usiku shaza information zinungizo muhimu andu pia wazishie yebengeza kalabili mwishi ya ukaya simambianu kangabo wandu wajo aretewa harumazen suzini panu nartidi wazo wandu walo harume mabehewa ya prison wala muadinga sina wananyasi wafungwa sababu misumari kwa ajali bere wa mahakume ngao yabo njuwaninga sina wananyasi wafungwa sababu fosa tantazambazi kanza spanyi wa ihotena ngazi janga sana nyasi wafungwa lo yabo ngabo waze wa hatu wafungwa rangu mze Sambi rangu Muhammad Ali Swalihi rangu mhu watu Dr. Salami no ananya sizedi bana ndo pia harumwe mabehewa pia wajaza ngo yabo atampaka leono wade unune tambu ino wapangwa harumo wandu wapangwa waje wafanye ze problemu za hionsi d'après ze artikli razi somanyimeni banu neze information lo nizo mananyasi kaisi ya shinda zone sajuzi ngabo wandu maproshi ne madhamana wakanzwan haukayezo ranzori mwambieni ngabo nongo mtso ujua banu ngabo hamanlev mandu kwa tujua ngabo wandu warengwao watinokandu wazijua walo harumwe mabehewa surtunzwan wandu wawe makati yanu ngo haruma torture na haruma chantage ya hanza ikawo belu na mustadran na Fakrim Dadabi ngo harmo monte ku ya dossier ya utsaha wabahitse ye malideri wa he opposition pia wa warenge se message zori zishi ya zambwa banu juzi ngazanzi wao harumaze siti le mwelena izo pia ngamngonao henu sikungare informe wao batu ngare lodi ngoniri zitundu ngabanzo bafanywa piège avant ya 2021 ya objectif ya mbabalu kumani do utsaha yafanye henizofanya hata yake na opposition ya hahe ikaongejo humpermete idomo aleje nezendongo ya nzo ya zitenziani haukadamize opposition ya kweli hautashibani wao ya sawatia yatsanganye nao haulele sayende wakati ununga wandu walio harumwe mabehewa ya nzuani mahususu walio harumwa torture ya utsaha wakubali warongowe wasinye makaratasi ya utsaha harumwe maswayo mararu wazingarwa madhoma na mahu harumwa mababa kwa he opposition watsanganywa na Sambi na Muhammad Ali Swalihi na Salami ili ya jojo hundenzia ya bire 2021 ebenge ngio wajibu heni mkomorize information zinu mdo zijua ni wandu wa siasa mto uzijua mdunge za information nyubanu mzijue
mrengeze hadhari za hani ngari juwao wamtaravasho wanza ufanyiwa baina ya henyo ndo l'opposition wa Muhammad Ali Swalihi nesente wanzo wafanye hata watsambaze ili wafanye opposition ya hao hautsahawate konflit na singari juwao kaya ye question ya Muhammad Ali Swalihi ne question ya Sambi ne question ya Salami hamadi zoema na nyasi Hajimbe Swalihi ya Zamba ila question de vie ou de mort wala tuwandu ya joparo wale bere msaidie hazamba ukaengeti da wazingare mfula mbeila hau signifie mze wa hatu Sambi yafanye sinonimu ya ukarie mbe ngungujo mswami hiba harenge mana da mamrende nyama na tsi haki shanga nzo mjuo kaya wafungwa wala kwa jatoshiza ngebidio wandu wadunga abo pia wazingaraba wafungwa ili ya jojo ulele saendi ebenge wandu nake haujua na mjuo kaya nga sarma periodi ilo très difficile kamjo konjarme korona mjuo mwene sani kamjo hele wazindo aji shai opposition na wajue namna walio na ajue zenga wapu wao na wabaki masolider bae toa maya hatu da asiri rongo wao shano walobo nsijue kaba uweshezo rambao wajusaleji yode mani kao tikanzani done na information hiyo mgungu jo hifadwa na nyasi kao wakati unungo harume mabewa ya nzuani haruma torture juma utsotsahwa wasinye makaratasi na ukawa rongo wakubali watenusi ya madhamana haruma tabu senongozonga mrepeteza mbane mwana makaisi juzi mrepeteneza nzu hawe nusiku wananyaswa warengeze hadhari wakomorua juelingo hukaye nsisa ibalwa haruma wudu nganzo siswangamana ngamro haruma le swala hilo gamjio haruma swala la bili dele suala la husiana ne coronavirus ya coronavirus bwa komori kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wade ngarijwa okaya nyezi ngunde munyinida heni yombiwa ende ho wade unu ngujo henda jabokonga bo jo ombe wande ha circumstances zamba dezindwaji ngwajo henda jabokonga bo zemori naturel ngazifanyishi hao sha izoranzorambe wakatie dunia surtout des ensizare mwa haudiro no wade unu wajiunda o haruma solution ya utsaha warohe umondani walio warejei haruma mesha kikawaida wabasa wembabe yankiba wanawende molikoli walwa wade wajojo angaliwa zendongo pia zijojo jiremetro dans l'ordre ngaundi hao kayaba hasisi ensi ya Komoro ikaondo ramba ukakarjakano wade unu ramba ukayari homo tushewa yakaubidiri kemengoni mwezensi yakaubidiri jirejuise ukayakariti harumatabu yunduho kwa wakati wanruwa ndo wabuone uondo wakate Komoro ndorare mano wade hauziro yabo dongo hamanda isomde ndanzata buhithi ngabo nongo mbili ngabo mauvaise ingérence c'est-à-dire wakandra bozinjira beliliwa si wa Komori harumale swala linu wakatize kweliza laia zendabozi jitenge izwe na nyasi General Salimu hazamba juzi rizi habilibanu ramba sima adui ngaranzori tensar matabu shaha kikamnyezi Mungu heni mruele wokaya wakatika we Faransa wafa milioni zana wafa ziwi na ziwizana damu wakatika oshin wakatize nsinku wandu warema za Itali ngwajihunda o haruma de confinement yondo akatundu hoka Komori ngarendora jite haruma confinement yabosi swaka tu androndo haruma troisième étape wandu watsa ho deuxième vague sisinga si haruma première vague nawe problem ilo nziro ndo kaya zenongo wizo zibaliwa haruma taratibu ikao hata ila prise de conscience ya ho wandu wabidi warengeze nongo zinu wazitoalilie jusque makatira mboya nuraha wa okwatu mesure ye gravité ya hemana mkomori haukawele okaya ya mkomori yeto livre à lui-même. C'est là où il y a le danger. Yabonga manzoni mweleza ni ndongwe kanga mjoza appuye harma mifano banu ili mwele wa uhara uliyo harma wade unu na wenu ndeni da Mwenyezi Mungu sima Islamu kama nzoni mrasure nukaya heni zambwa mruma huluku nganzauri kema solidaire nganzori kema suja nganzori kubalukaya yonsi yala la mazarifu yonsi yala la mazeha yonsi kao Mwenyezi Mungu aende balia haukekande zesho kuziremawe dunia zenye pepozi kaore marmose indien yengeze ndo jaha uziro wonsi juri jokarifu pia sha Mwenyezi Mungu nde ulo na sonko den yabenge handani ngamwapeze ze conscience wandu wati joka wahara nizonjoka hamba wandu wati jamba kabolt ngutomsajaja wandu wati jamba bongo njozo uhara jumwezi liyo ngaranzao handani ramino wingu amanzoni mweleza nukaya zeta bunzimo nziro zire mao harumo wade unu haruma ensi o wandu waheze nku no wandu warema no wade unu hauziro o wandu wahandani wa watu alili yao de matwabibu wahangalo wawadi wonsi juha tu izoti lezi jiriyo zamba ni wenji shake na uzi yabangu nsionese hotara jamu ne fikre ya hangu wade jaunu weka utretewa
haruma wade kao unutsu wade kao ngabo mru ya paro uona bonsi juu ya jokange na experience ya hao mjuao ke matabibu wa hatu wenji ndongo hamada zinu ngabo atawato ujuango afanyao je haukai nti domenika wa paro itushe yabu handane matabibu wao wafanywa apu ya ukawala wanrikao duarenga yensi wajida irangu juzi haruma konferansi na mahadiseni saukenu wakatujo ujango wa joushinda wakingie na sirika no harakaro no alona mayenko ajaka ukingia juzi wafanya apeli yansi wala wa madaktari walone experience yaho wade uno ukazone swali mwana nyasi mzima reanimateur anesthesist ya hamba ukabano wandu wenji wajeroyo wade uno walone experience yaho wade uno harumazela pitali wa utreteyo wansinde madaktari hauka nsinde ni daktari ununguyo na mareanimateur hauka wao waondo andrika ongwa ntibeyo ununguyo na anesthesist haukayo wenji doalo harumaze trouble respiratoire na wao kwa tutretewa ha paracetamol wako atutrotewa antibiotic ba shaongwa ntibe wao gwatulao mpira wendo waspire uruditseno mpira ule anzotolwa unetwa yelwa bafanywa ndongo zinje mrungu ko haruma nguleziwa ngutilwa mashini ngehamange hundunia linokati donc hiyo wandu wenji wa msiju ya matabibe menji raha kabati wandu wenji walona specialite ya wade hamada una ukamtswadwa paroremo dunia ko jamba Komori yebenge yabo handane ma doktori wa Komori wa delesewa kwa jani kwa ze ekipma neze manye za utoji hafadhi kwa jani kiwa ze namna ya ushinda wa hafadho wa wade yaboze konsekanse madaktari wao waotimambiani juzo wenji ngwambao si batu avayo ka daktari si wanadamu si maparan yaboka ke parire tuwe bluzinu ngamina mrumshe tina ujwa henda narenge nafanye fasi ya wade kaonga mnarenge bangu nde na kontamine fami nende ze fami zeni donc wandu wao quelque part ngwa una raison shabanu daktari woye hamajeshi woye usinye kaye de charte woye usinye charte yahe hahana kontra za hea ka osinye yeka jutawa yode mane ka urabanga sima solideri uharumwe madaktari wa Komori ruahimilie daktari yojo jusha minu hambilaje yeka jutawa wosawa na militeri yabo ngasina yembana ya hatusino ananya siri jwao kaya womjire jezo lingoni hao hawo harawalo nuo kotsu jahe volontaire hao shada watso unikwaze moyen za ufanye hazi he namna ya abidi na hunikiwa wandu abidi ba wapia ili wawasaidie yabolewe inu na mwenendongwe kaunga zijiro hauziro baade madaktari kwatsu nikwaze nchida wawana baade madaktari kwatsi ne namna yovaya wajiprotege na bora mbaba jazindubo nsiju madaktari menji ngwajivurao ngwatawao wejamwade kwa tusubutu msengelea hauka kwa tujangwa msengelo ndo ama mendongo ndini kwa tujangwa jihafadhioje yabo konsekansi hamada izo abo ngazijaoje yabo daktari rangwe saya tsonaze moyen ye daktari rangwe sata we mwadi yabo mwade bahe ngujihundo kaya hajilivre ya lui-même nge armwe tanda nge waeche katina mrombirilia ye mrombirila katujangwa ya mwambieje katujangwa ya mfanyeje yabo mruwaye benge hakana afya zobona yabo wakati kotsuka mwinji yabo yonde gravite manzomo ne yahe situation hondo alarma zela pitali surtout nda anwalo naze problem respiratoire gasina mananyasi hamfan habona nzonda pia harma mifano ili wandwe lokazo ngoramba uzinu zintsino ngortsingo mbabara ranzorji bizeze hano nono gasina mananyasi yamba kana mze wahe hafanya video yabo muisive hambaro nda samba nkuni mze wahe waka na plus de 70 ans yembaba wata aho la pitali ya samba nkuni haukaena mnaka utretewa yenda ataka ulala haruma godoro latsuka uhala hatadara nanga mjoke magodoro yola pitali yaoyotso kama makauchu yaoyo pariza yembaba waka oblija sebo nsiatawe na muimagine mrumbaba wa mahamengo mfukare hamba mtsingo na nduwe hija we hifa we rwala we lawa msona mriana ba habari ngamwamba nsina corona ngamina corona kozi wone si hao yabo ngami mrindi hajuhaba nda hatawa yewandu wangabi watawa monsi yewandu wangabi watso subutu jitaho la pitali malgré ces problèmes zinu bili yo wandu ndolo pitali njoka oni samfano banu wafa wamba onde corona na tsinde corona wandu wanga ndaru yabo ngasi haruma situation kawo ndio oblige sisi ridorongwa rehamba wandu wajue ye madaktari wajue ngabo mpano wa bibi wa mananyasi mzee wa hatu ya hafa kartuna kati munjibana bafanywa article atesiso haruma za rezo sosio mwisomo ngabo watujua hakamwade habe walapitali el maarufu yemhu watu wa mzee watu wa mgunjo mrehema mlaze bandu wa jema sina muidentifie wendo lapitali el maarufu habaki ula 2 jours ne mzee uo mananyasi wa hana wade wa ahe wadaima
hamande heni mwanadamu ya haneze mbade ngabo adone diabete ngabo haneze problem za tension ngabo haneshi haya hana treatment avi henda hanswale maarufu hambari ngena corona haukaba no abani mru ya henda besonga tsungwamba yo corona vano aba hakabatsi mru jojo vumbula komore kati corona madorizma nabo zembade ngizo zinji halawaya abo hahezo asamba nkuuni waya hezo asamba nkuuni wende ngwa suspecto kailande corona shabo ya hanswa hula hakansi hula to juru katswamba habara ukangwa afanywe prelevement wende wafanye analyse wajue kande corona entre temps yenge mwade hajuza ukaba numihimi avanyo kanga mnifikiro kami na corona unsina shabanu tsihana wade wahangu ikawata mupashi ya tsedetifanya wana bilan ngami na treatment korenga avi na mfanye nero treatment ya hangu njenrenge po ya una watso mreponde wala madaktari hapara harmwe fami ha demande malala o kasa fait déjà 3 jours njarenga le dalao yabo déjà ngali ma faiblesse yo déjà ngali mzidisho problem ya he alonio yabo c'est pas évident le daloli ja ye madaktari wa hara yani kwa le dalola ha walizia wadunga mrumbio emri abalale dalao ye mananyasi mze watu huo hana akili wamrenge wambalia watulaze posto mwono ye mananyasi huo mze watu huo hende hala swaliziwa harmwe ambulansi habalwane koze puwave mabuluzu wataze kazi kwa hatefami yahi kwa jamkome ya kwa jafanya mbandongo ukaya wowo wamboka ngene corona hafuhe corona wende wa mzihi wao ye analizije la oke mzeola balaila tide corona tide ya mungu kwa tsusubuti warande public ya analizi wanike fami yahe ye fami yahe wende wetsahe kwa jasubuti wabandaza shanga mjoka borlo harumansi kaunga bandu watabihone zono gozinu ngabo mriya to information ya wamdiye problemu ukabalema anaye mchojo paro hunda ze resulta za he analizi ya mzee doka yende ifanywa ndriho kaya balaka negatifu donc ubale corona tide ya muwa wandu wangabi wajoka ufa harumazela pitali wado suspecte wanambade hamandi hizo nabo kwatsima wade hali yabo ngabo problem juste question hiyo yenge wandri hawa mransi wamangalia nezembade za kikawaida na ulinda za analizi ambeseba jokaba kashaba hengei kabala ulando wade wahe kawo wade waro do wakahumtarme problem hiyo ambesea joka undu shaba he kamnyezi mgamu mbake hata hala joka kaya izo ndeze error medical izo ngazi jao tena haila namne kawo madaktari wadelesewa shabanu ngabo daktari ngabo binadamu ngabo hikma daktari yatsometrize wade yatsirenge riski hasababisha mdu na wade rahaye jakaya ngene preuve wotila simaranyi ya rakabanu rakodambo kayana ngabo corona mwamba kabati test yaba habo wajapare mwamba ipeseri jange fanyao yeho tsonda marenge mndu yafe yabalo haruma mfioza coronavirus ye famiyahe kwa jamhosa kajaswali wa msirini hasalarmu ambulansi kwa jambeshela kaburini ngamu imagineyo wanahe neze fami zahe abaha wejaweda kufreze kweli zahe madaha weheli hafa vanu zemanara mbozano ngo hizo do kwandu pia wakeha shiri wa jwezi jiriyo kamtsu subuti mwe pa fami wende watsa heze resulta wo ashushete wakana mje muzi sebarende ye resulta ila wabalazila ndabu yema na mtsoto wa resulta manike fama hendi erreur medicali nuzitike halinu uwade unutsira fole uja ubala wandu hata heni utsina corona hatula corona ulona corona aransi wamba wade mraji hashumpiza mraji wandu nake ala otweri bano wade kweli rakartina zemaye shanga we hikmane yankli nemba experience intinti ya he ya daktari mkomori yanye shibonsi juu ya wandrika uhawa ono harma detresse respiratoire vanulo tsi handani bondo mrulo made utsu respire mrokomori utsu heza mfiando ya ujoka wa shihaya ujoka wa problemu zinraji vanu wandu haneze mbade zaroho haneze izopia zojo jiro wandu donc yabo yotsi question kaya heni ndongozi jojiri wandu watso isababisha direct na behel maruf ya tolel maruf direct hezo asamba na banu tsena ngabomba dezindwa jina yabo ladhima wandu wanu waseparewa ya udana corona ya tijonda hata utsina zenongo izopia zijiransi ngazendao yode manana kanzani mweleze nukaya yo problemu nziro ye problemu ya jiri samba nkuni juzi ya hoa na nyasi ya mana nyasi ya fariki ya mbangene corona na kajakaniyo ya zilule malalo ya he tretma ya he avi ya tsuniki wayo na aboko ajaka ujao wade wakaulinda hafurangu swamahani hafurangu ngeze analizis ko jazone soka balaka jakane corona yabo yo problemu nziro ngari habilio o harmwe ensemble ya hema siwayo mararu nezela pitali ni madaktari ngari kubalio kamtsuni kwaze nchida
shana mrume experience ya hanyu na mrumo binadamu na mwinshilio wa nanyani heni mrujo jabonge mwade hahana wade wa kawaida wahe na mangalie yarenge malalo yahe nutabu nziro kwezi nga mwendeleyo nsike mde notsi zindwaji ngabo ndongoza bili kawo gazijoka hone saukaya ekawo wade ujehena mna hiyo abo sisi yefikira la jwamba hindi yeran ya mkomori ekanyi wandu ikawo mrenge nsi hatunga mnyende sawa muhansu kange bidweran ya mkomori do ya jibirilie no wade unu yabo yo mengo ni mweze elorin kuikawo wade ngo joho mola wabo nsiju haukara hii ya yetsi to abibu rahi ya kado jibirilia ngani wonondongo ikawo ngazibirao tina yifte ukusudi wa utsorwa hitwa yengari johambaje hokaya banu kweli owandu warengensi atuende sao ngwakubalio kaze ze maske zinu traditionnel zinu ani zinu maske zinu fe maison zanguo zinu zilade ze maske zinu no wade unu na we madaktari wao ngwazijoka zila kazi tuzio wadoti njie izo zamba wafanya ndongo zinji zionesi wazila tide ze maske zio wade zitinjie tindezi tambaya zifanywa Komori zila ngari tingofanya ndushamba o kashmizeri yonongwe kao kakabati namna yobira wandutso fanya nondo atitwambongo ubahi shabanu zilati deze maske kao ngebidio mbabalu kumani yafanye msafara nde nzuani haringondo ya nkuraje wandu wafanyoze maske zila atide haliyo vanu zila ngazifanyo obo batsoma yen wade uno atingoji trete nde maranya wow c'est pas normal ukarisedwa mapesa atimizi 1 miliarina ukarisedwa zana zamba zilabo nze huja kazi tatu amba zidistribue lebo ngazijazishashi shaike kweli ngondo warengo wako morera ngu 20 hata abotasi we watama gobani we warenga zuizi tanu ya zuizi tanu ikari zilade zirudo zikauhe zangale maranja walo harumazela pitali wadambari warenge sharja he maranja izondrabo ya zuizi tanu zipenalize wao wana wakomori warengo harumwe maswayo mararu he kuvrofe ya ndrabo yinu yarangu 20 ya ndrabo hata uhunda botasi na mwedemo evalue mapesa wayo ngati ngofanya rekuvroma yaonde mapesa ati ngorudi yerengwa yerumiliwa wandu mishauka we hanso harumazela pitali he corona na dayori wao kwatso angaliwa monti ze maske za hajazinu wamboka shine zafanyiwa hezenguo yemiji wao doati ngo jisakrifie ngari wonao video zinji zizubiswa Facebook yemiji wao wandu walobonze doati ngo sedwa na nyawa londani warenge makutire wa hao wazisonyo yemiji wao doati ngo ngalazo za association za miji wafanya ze maske zinu wakaze watsona solution wandu wazingaro harumwe miji werengwa ze mali yaode mali yatingorudi yerengwa yerumishiha wananyao warengwa walo harumazila pitali yawe karo anzari kensirifanye bila ya kweli ya mbaba lukumani no wade unu owakomori wao do atingo sakrifie lo harmo wade hamande 10% ya korengwa ho pepo badala yobira harma 10% habiri harme couvre-feu badala yokaende atahe misaada ya heze maske za kweli zijoka chirurgicali za ushinda zijazi couvre owakomori batike owade ununjia ngwambaro wakomori wafanye maske za nguo wa bazi lande zijo couvre zonrabu narifanye bortsona solution kairi kwamba bihana usoruvu c'est déjà pas mal shana mjuokaya bwa Komori owalezi no andu wabidi waribiria harmwade unu tsindawan owandu wanu watsori ransi wasi deri tingo ujifanya zenongo zatu wasi sisi za hadhari zorenga ndo respecte ze consigne do bakoma la honi do limite ze déplacement ekamdu katina nongo muhimu zofanya moroni yatijitoera ngufumbu na untu jina umitami huli haja moroni ganzo mraru darumale bavu ekangabo shindo shahele bavu nduna sarme shindo shahomji ya hulemba hindo arejoda honi wandu walimite hokabadzima izondeze konsini kaubidilifanye sha dingoni mayabu wala ndu warengensi ya hatu otaji ikaubidike baongone zwari fanyao ilirlau harmo wadi hunu yebenge kwezi yuo msiba mziro yonga yone sao kababa haye mkomori nganzo ya juwe enge bidu ajiswanyeji mimi ngamina proposition proposition hangundo kaya si jotahe madaktari haukaya tikati mwambiani la dernière fois kaya rifanya wana adamu ili ronane hunu rone hedi joshinda ritahe madaktari wananyasi wabonze wa Komori wajimeta en contact one madaktari wa Londani wake en contact permana wasane wadwe échange wasaidia harmaze fikra na l'experience ya wade hunu wo yesirikali ya gwanzima watso ushinda wata mkataba wa madaktari reka watanureka waranda rubonze wanja Komori wenda waniswar mwema sawo mararu wa epolo wandu yabo watu wafanya formation benge ya mfumo watu ojue heli ya ujereka ho wade unu
ebenge tikati zitaha shanga mjuwawe heli ya hatu si wa Komori eni mrombe senge okipe wa wandu tsene kawo wade unu warenge harumaze la pitali ngabo watso jibu ngabo ambonga jonana finalement karja shindara par sa solution shame mitsi johanza ni madaktari mlobo nsiju kai video inu tso asuli daktari mzima waili msane heni anjema ya hanyu na ulaudhwama na wahanyu muhensi seluli ya hanyu mtawe shinika ushahansi wa scientifique shamba balu kumani mtowe numero za hanyu harumwe mabavu haina mrujo jiono kaya ngena ze symptom rangushe twa shahurwa rangwen koowa ranguho kakatwishavushe etc. yekaze premier symptom izongizo ya pare harumwe numero hiyo nyinyi msane moriante ya jizole harumwe famii yafanya zila zifanywa obonze na bomi mitijo prekonizo wa Komori holi honde zenchida nchashi lonizo rejeye haruma inu traitement traditionnel rionao yerumilwa ya hema vuraba ne singiziu ne karamfu haina mwanadamu mkomori ujojisu kange febre ujojisi no anandongo wa mando wao rahaye jawasili harume kaenziro haukayonde jo humbeho lopitali kairi ya rumieze traitement zinu za hema vuraba zahe singiziu zahe ekaramfu za dazinu ndongo zao nesi wazinikao sizinji wananyasi wanji walobo nsijubanu ngwazurumiyao malahoni wayapuye bazimane malalo ya kidaktari alhamdulillah mdungu paroshikali mruye rehema jani hahale jifiri lila mruha shindiha hanwe karamfu hafanyaze nongo zila video zinji zifanywa aboni mafundi waonesa sijuamba ukaya wanruwa rumieze tretma izo haruma enti gazi jori difanyi haku rahano mruji trouble yende ya rengwana era hakati haruma etanziro ya hanso wa shumbania izolewa hata umwiso abo mru ya wasili haruma darajendo wa jini wananyasi kaodo walio haruma ze problem respiratoire watso ushinda wa ze trouble respiratoire walo haruma ze detresse waondo konge bidio haraka wapare wendo lupitali yodema namba ukaingenga bo numero unique ya he madaktari wajojwa huitoa haruma mabavu yibire haruma ze merine ze prefecture unsujua haruma ze namnazo wabitayu wado para madaktari walo harumwe mabavu wefanya hazi wazima weka contact permanent yemrujoji sante na problemu ikaura keti nziro washinde wa mwambe namna yojizole ne famii ye namna yoshinda jitrete ya tsahe doliprani ya ruengeze nongo za shikomori yode fikra mimi nionao hauka yode namno wenji waho komori razingarwa bonsijubano wahiwazingarwa waka ujitrete heni daktari mru ya mparabano ikango na médecin traitant hurenge telefonu para hau pare kenzi ngwatsingo uhambia engo jono daraja hindi ngamiheli fulana ata fulani ngwatsingo uhambia ji izole utiji kan contact ono andwalo dahoni rendatsa hedoli prani sana udo bime temperature halafu ba hemruha jaje njezizema vuraba hengeze karamfu hengeza zila arale jani harenge butijimramba bumfasi chindi na baha mruha towa ya feri sijohanza boko izole zinduzi njizobo nsiju wandu wajitrete hali yo wenji showa alo harmaze trouble respiratoire waodo kona wende molopitali waona wapare wende ukaongo oblige handa ninge jobu nguza ila flilio wa harmaze la pitala ndenda wajazai watso shindo angaliwa kadwa bili nge johe vite ila paniki na aboze nongozi jomkino kaya abwe mru hakati haruma kanziro ngabandu wajiswanyo malahoni tsena do wenji amjosibitini mambieni showa ndikaundo wajundomo la pitali uwenji wa ndikawa wasawasuli harumanivo ya haju shabanu hata harumensi inu heni mrura hautsina symptomu tsazila za haju ngutso izolewa hansu ahoda honu yode mbanongo mimi na johamba zenongo izo sikanzani je haruma mada ya raru muhimu nonesi o haruma ze maske ngamrejezo tifanya posto ngamrudin zambe siono jana belu hakanzuani harenge maske kazo nsini mwembua hadaye hano abaye haduwa zembu haduwazo kaze harumaze zenzi yandaruza ukayamri harengo wade ngabwe hanywa ngabwe mbua ngabwe matsu yeye hakazabanyu haransi hunu wanadamu wenja harumwe miji ngwarungwa ungaruona wando andwa sensibilize deja wando walo harumwe miji harumwe wade hunu ngwatsingo wakati warungo waongo wapuawe maske nswelewa pourquoi ya utilité he maske ila hindi banu ndongo tuzevu mrujo kufanya ndongo ya tuze ya no yabone haini wakatujo ka uhimisiziwa mekro urongowe hawanzo jexbi mafasi ya mananyu hurenge ye maske huitowa hurongwa jau yabo wade husangwa uto mru yabo ngaone chance ye inji tena ya urudure ngo wada ukakutujolo amfasi na wenge namnache yebenge namfanye jitihadi wanru watawe harumwe aferi yinu wanduwe kane maske mruya kaze shamrati kene maske haipua harongoa ketsina ata sans
surtout do andrika do sensibiliser wa de wonu surtout de madaktari mrungu kone maske bo hangaju haipua hanza ya kaze ya itowe ya rongowe esayo kangwe nzahenge ya kazi yabo sayonga na mradindi okwema na ukaza odo kabo rongowe maratsi rohya shampamdu wala ulobavuni mahoba hati joronga mjahure ngo wad ebenge wede mnare markom titi na kanzani wonese harmazeno ngo hizo haukaze no ngizo zinji gamwendo harma mada ya saya de mada ya husiana ne e problemu ya hemana mkomori leonga mkomle ndondo haukaze video msufanya nadi amjokaya wandungwa Johnson amihi shangi oblige madainu ni twali yeni yambi gasi harma problem siwone sambabi jana ukaya fikrazi njingari zirao ngari fikirio mana mkomori jana timto alilia holi honde le suala la husana na Abdala no wananya wapulao wende watsa Abdala ila Abdala zingaro nde olwaya uyafungo sijeleza telezokake na ukiririke halini mana mkomori kana ujua ya rendo ashambo shaudo manipulewa yerumilwa kidelenka yeni kwa wanandongo watiti eleziwa yehulaho wanandongo watiti watsojoka humfai hawakati mwinji ili ya minyensi yahe ya minyemeshahe ya minyemwa na nyajoka wazima wendele usona ye mwana mkomori harumaza generation zabira pia hata mpakale wa yune generation ya hatu 5e generation deja kabati generation ya bira joji regis ne komore heliliu wasi che harume Océan Indien do wanada mwika o karitina mtango wo tanga harume Océan Indien karitina ndongozo hambia mti harume nti ya Océan Indien karitina ndongozo jire juise harume Océan Indien tsenda harume dunia na yabo iloka faboli wali lewe ineka huende haruma ye fonction publique ya Komoro gojonda wa hundeze diplomu zilo yabo kabati diplomu ya tula wa harumansi ya Afrika gojonda za Bushini undeza Mali undeza Senegal undeza Maroc o harume Afrika pia o harume fonction publique ya Komori ze diplomu zilo yabo izo zibiri haruma ze universite ne ze école supérieure pia za Afrika na bakemrum Komori ya nabi yemrum mzima wansinyi jen ujoka huenda universite ya Komori ke jabula jana azalaka borangu 2002 ya joko jirejisoka ya hende haruma nsinzima ya Afrika hende haruma idara izima hafanya haziena mwananya hau hatsonji hau haparoshi okaya ngabo diplomu nzima ya mwana Afrika ya la wa haruma universite ya Komori monti yabo universite ya Komori la universite yebala ila ibalwa yebala ze kompetensi zilo bala zitoba kukade mwana mkomori langezi yao zena ulizonda bonzera asome ila ikayo hanswa ho masikini ya universite ya Komori nge joko develope handini rishinderu wane wandu wajola harumaza ntizindwa jina waje harumaza universite za Komori bao waje warenge ilmu na yabu karijirejiso kwa wandu walona za ilmu bonze ye madaktari mwishi yao doktora waoda wandu wakansi wana ubonze nkeba ne mane universite ya Komori ichojo parokaya na jirma hamande universite ya Senegal hau ya Maroc hau ya Mali hau ya nsindwa jina hindi yeze problemu ziliyo haruma universite ya Komori ichojo henda usoni yaka picha haruma Afrika ratokana utangadila mumzima haruma fani nzima yakaba kemana Afrika je Komori ya tsahendi shaike sinderi jodoro habonzere ndana Afrika yawema na mkomori ganzo deja ndisojeleza ukaya wandu warengensinu kwa tsuri fikiria zinundrabu ilfo wandu waelewa lewa yinu kuna paro shamdu ujola haruma nsindwa jina yambenga mwendo Komori na tsahe unono shaze malizahe mwana mkomori gizo oblige zende Dar es Salaam zende zazo uharuma zensi zindwa jina ndo haruma Afrika deja hasibabu unono dini wajoko paroka mruya le harumansi ya Afrika ya je haruma ensi ya Komori ya tsahe unono reka da zinu traitement traditionnel zinu za kihatu rekande ze traitement za binadamu za kinafsia biloka bon vanu Komori ba hamdu amba Dr. Sunuhaji uomu specialist wamba leza roho heni mdulo na problemu ngebidende Komori banunga bo mruko para Dr. Abdurazaku uoe mhodari wandongo za Paulina Jawi fonde namon banunga bo Dr. uko para Mohamed Ibrahima ya mruwa har mandongo za uzazi ya mhodari ngebidende nazale Komori ndini si generation 5e generation ngebidwe na jiauri ya juse ye Komori joko paronde place ya hayo harume Afrika yode mani na nzone lezema na mkomori ukaya msikensi banuri do jare jimana rerendo amalaba rendo masanganati rambana Komori ngenda osoni bezo ndrabu ranyi mloni na babalu kuman rasiri chosi na babalu kuman rendo fanye bila e Komori ranguba ala hata leo da ilawiyo kujaparo wona mru ya jito wa yaji haya rinjia harumo fanye zindu karitina na nyasi
wafanyo ziri, wafanyo miwango, wafanyo kanape, ngabo hendezo femu timono, kasina shwanda shilo ntujini yabu, ngabo shilovo ajuu, ngabo zilo moroni, ze papala gera chindabu pia. Dobie mana mkomori ya parono kange bidoni valorizesha hangu, yenge njendo henende Dubai haunende shini ndena tahesha wandu. Jamais. Haukaya wala waritendea kwa jaonesa ukange bidio zenongo hizo zikaye. Ebenge ijo wakati okaya. Emana mkomori kana ujua livrewa aluimem. Ritoka banu, zenongo zatu pia zemali zahe mwana mkomori, yekangu liwa zuhijana, yabonge bidio zuhimengo mina nezendebo nzeste zuhisirini, zibakiwa ndani hotsote hale jimbino mhogo, nenro vine enfi, bahi. Shahe ni zijohu jaza unono, nge oblija rohe, ze jaza msomo, nge oblija rohe, ze jaza biashara, nge bidwa rohe, ndiniye komorijo kautsanga harumwe Afrika, wanu madhuamana wari rumao jana leo, no ansira nzora rije maudu, rijoka henda harumwa bara ritsange. Yembushitsu watsangale dalo la he corona, yemkomoringu joka utsangendi, uro harumwe industry, hata harumwe yankiba, kabajajo paro jaje ni banu wapare mapesa, walobo nsijua ukatu shindo ya para na mparlon plus, donc utskanzani biram bref, nuone sokaya, ngabo aspezi njika onge bidio jersey developer, harumazeno ngozinu, shanga nzwe mana mkomori ya leokaya, ribalo handrabo, ritsikubali, rijari rengwani wanrubanu wadora mbandrabu, yemru ya kreye universite, uondo ya jaleo, ya universite ya hetsoba kinda balababo, kuna parona diplomu, ijoula Seychelles, ile Maurice, ile Senegal, ile Sud-Afrique, yambola mri ya soma harumwe Universita Komori. Ya Universita Komori tsoba kinda balababo babo, de kilo ubu, ne robo kilo ubu. Iyo sindongwe kaunge bidio rijirejus. Yabo, garjohenda makati ze diplomu za hatu, mbrienda bonze habala lisansi, yende ya usisioka inu universite ndini. Haukabanu za universite si julu hao, si kartina zinjinga sina nzima. Na itoka la otori, yema medsen wa hatu, na wende wafanyeze formation, na udubala wemruma halaji ya trete Komori. Haukaisho tsadande shia basa uankiba. Wano wanduendo wabonze we soma, wana wa Komori, wasomo Senegali no alo Maroku, wauze mali Maroku wa hunrangu wa zundoho wa jeni wanjo hiho, hebi anshara, ho nono, ho msomo, ye Komori ujo paro basa uhaje, na sikaritina zenongo hizo rajonda nduba wa jabanu, usiku watu we mali yaho wa yataru mwensi ya Komori. Renge kwezi, gamkazu wabu bati kamle haku, gamtauso amaha haku, bakwe litika mle, shangar jojari basa uwe harumanzi ya zindo aji, sokanzani bile mbabi harumazete mwizozo ndaru, na utaso amaheke tsokari tokea, na mshukuriani ni wenji kaudo makabani makauridunga na utahe video ni partajewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na hombema na nyasa abdala wa banuali wa kheri. Mguya mhifadhu insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.